yang paling banyak nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum muslimin di Indonesia. يعني وسوسة شيطانية أحيانا تأتي لأهل إندونيسيا يجلسون هكذا ينظرون إلى أحوال المسلمين. متى سيتحرك المسلمون؟ وأنت أنتم الأكثر عددا، يعني إذا كنا 5 مقابل 50، 50 ينتظرون 5، ماذا سيفعلون؟ وأنتم ماذا ستفعلون؟ وجب عليكم أن تكونوا قادة أئمة ترفعون راية الإسلام والmuslimin. Masya Allah ya, tanggung jawab kita orang Indonesia itu, kata Syekh, itu adalah yang paling berat. Kenapa? Karena kita ini kaum muslimin di Indonesia yang paling banyak, mayoritas gitu ya. Nah, karena kaum muslimin di Indonesia itu melihat bagaimana keadaan kaum muslimin di seluruh dunia saat ini. Nah, sedangkan 5 itu bisa mampu mengalahkan 50 orang. Coba kalau kita bayangkan orang Indonesia itu bergerak. Jadi sebenarnya kapan kaum muslimin Indonesia itu akan bergerak? Maka oleh karena itu jadilah kita itu sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang nanti kelak mengangkat royahnya kaum muslimin di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala أن جمعنا على طاعة وخير. لا تنشغل بالقلم ولا جملة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Fadilatul Syekh menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syukr wa du'a بالتوفيق والتقدم والاستمرار دائما في الخير للمدير الفاضل كيهاجي حافظ عبد الرحمن. أستطيع أن أنطق كيهاجي هذه المرة؟ Alhamdulillah. Dan juga segala ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Mudir atas segala upaya dan usaha beliau dan yang senantiasa untuk terlalu yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Wa kullu syukri wa du'a bitaufiq wa taysir والاستمرار دائما في الزيادة والبركة لجميع المديرين والرؤساء والمسؤولين والمعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا. Dan juga ucapan syukur kepada para asatiz dan ustadzat, baik dia yang di idarah, para asatiz dan ustadzat yang mengajar, dia tenaga pendidik di Mahasyarul Haramain, begitu juga para wali santri dan juga para santri keseluruhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan senantiasa dalam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhudhu bidayat al-kalam min al-akh al-fadil alladhi kana yufassir al-ayat wa yatahaddath 'an al-ulama wa wajib al-ulama fi tabligh ad-da'wah. Fadilatul Syekh menyampaikan, saya akan memulai pembicaraan melalui yang tadi dibacakan tafsir oleh saudara Abdurrahman Aziz terkait tentang ulama dan tugasnya seorang da'i dan para ulama. وننتبه إلى مسألة أن كل إنسان يعلم شيئا ولكن لا يوجد من يعلم كل شيء. Dan kita perlu ketahui dan perlu kita perhatikan bahwasanya setiap daripada insan itu mengetahui sesuatu dan tidak ada yang mengetahui semuanya. وباب العلم وطريق العلم ليس له نهاية. إذا فتحت باب العلم ودخلت إلى الطريق
فهذا الطريق لا ينتهي، العلم من المهد إلى اللحد. Pintu ilmu dan jalan menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya. Kalau kita sudah masuk ke pintu ilmu dan ke jalan ilmu, dan itulah jalannya dan tidak akan pernah berakhir. Karena ilmu itu menuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. ولذلك تأتي للإنسان أحيانا وسوسة شيطانية يقول له أنت لست عالما اسكت لا تتكلم. Oleh karena itu terkadang ada was-was syaitan yang membisikkan kepada kita, engkau bukanlah seorang alim. Oleh karena itu uskut, diamlah, jangan berbicara gitu. ولكن في الحقيقة وجب على كل مسلم سواء كان من كبار العلماء أو كان من عوام المسلمين وجب على كل مسلم أن يبلغ ما يعلم. Akan tetapi sebenarnya bahwasanya menyampaikan apa yang telah diketahui itu adalah wajib, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik dia itu kibarul ulama, seorang ulama besar, maupun dia itu awamin nas, yaitu orang-orang awam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية تعلم آية بلغها أما التي لا تعلمها لا تتكلم فيما لا تعلم. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Oleh karena itu apapun yang kita ketahui ya silahkan disampaikan. حتى وإن كنت تحفظ ولا تفهم فبلغ ما تحفظ. Meskipun kita itu tidak mengerti ataupun tidak paham, yang penting apa yang kita hafalkan itu kita sampaikan. لا تتكلم في المعنى لأنك لا تعرف المعنى ولكن بلغ الآية أو الحديث أو العلم الذي تحفظه. Jangan membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu artinya, yang tidak tahu maknanya. Akan tetapi sampaikanlah ayat, hadis, ilmu yang sudah kita hafalkan. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن من سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، والذي لم يسمع الجيل التالي يفهم أكثر ممن سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu di hadis berikutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barangkali orang yang mendengar itu lebih paham ketimbang orang yang menyampaikan. إذن هذه خصوصية أو هذه هي المسألة التي تميز هذه الأمة وتجعلها خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس ليس لأنكم تعبدون الله فقط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان فقط لا يجعلها خير أمة، ولكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هناك نصيحة. Oleh karena itu, ini merupakan daripada khususiahnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai umat terbaik oleh Allah bukan hanya sekedar iman, bukan karena hanya sekedar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa nahnu warathat النبي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ورثت الدين والعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تحافظ على هذا الميراث. Oleh karena itu kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan atau mendapatkan warisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan ilmu, warisan daripada dakwah, risalah. Nah, oleh karena itu maka tugas kita adalah untuk menyampaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabah afdalu man 'abadu Allah subhanahu wa ta'ala, walakin lam yamkuthu wa ya'takifu fil masjidil haram was-salatu fihi bi 100,000 salah
لم يعتكفوا في المسجد ويقولون نحن خلاص الحمد لله من المؤمنين المعتكفين نعبد الله في البيت الحرام تنتهي المسألة. ليس هذا هو الإسلام. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun demikian mereka tidak mencukupkan diri beriktikaf di Masjidil Haram misal begitu ya. Nah, sementara ataupun sholat di sana beribadah saja. Tidak hanya sekedar itu, tapi juga mereka menyampaikan risalahnya Rasulullah SAW. Karena yang duduk diam saja beribadah saja bukanlah seperti itu Islam. والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. Dan sholat di dalam Masjidil Haram sebagaimana yang kita ketahui bersama itu sebanding dengan 100,000 sholat. Jadi sholat istilahnya ibarat pahalanya itu ya, ibarat pahalanya sebanding 100,000 ketimbang sholat di masjid yang lain. ولكنهم خرجوا هاجروا من بيوتهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يبلغون دعوة الله. إذن تبليغ الدعوة أهم من الصلاة في المسجد الحرام. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka berhijrah, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mendakwahkan risalah ini, untuk menyampaikan agama Islam ini. Maka mereka tidak mencukupkan untuk beribadah saja di Masjidil Haram. Meskipun ibadah di situ adalah pahalanya banyak, maka dakwah itu tidaklah lebih baik. Salat itu ataupun ibadah di Masjidil Haram tidaklah lebih baik ketimbang daripada menyampaikan dakwah. إذن وجب علينا أن نحافظ على جهودهم. إذا لم يفعلوا هذه الجهود لم يكن الإسلام ليصل إلى هذه البلاد، إلى مصر، إلى إندونيسيا، إلى كل الدنيا. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga kesungguhan mereka ini, menjaga usaha mereka ini. Kalaulah bukan karena usaha dan juhud mereka, Islam tidak akan sampai ke negeri kita, yaitu ke Indonesia ataupun ke Mesir ataupun ke seluruh dunia. وخصوصا أنهم كانوا قديما في تعب شديد لا يساوي أي تعب الآن. يعني قارن في القديم يسيرون بأرجلهم، لا يوجد كهرباء، لا يوجد موتور سيارة بنزين، لا يوجد هذه الأمور، يسيرون بأرجلهم. الآن هذه الوسائل نعم مساعدة. Oleh karena itu termasuk yang perlu kita perhatikan adalah kesungguhan mereka. Capeknya mereka itu tidak sebanding, ataupun masyaqqah, kesulitan yang mereka tempuh tidak sebanding dengan kesulitan yang kita rasakan saat ini. Dulu mereka ketika menuntut ilmu, ketika berdakwah, berangkat berjihad, itu berjalan kaki. Tidak seperti di zaman kita sekarang, ada listrik, sudah ada kendaraan, ada motor, dan lain sebagainya. حتى الورقة والقلم هذه نعمة عظيمة. في القديم لم يكن هناك أوراق وأقلام، كانوا يبحثون عن جلد الحيوان، عن قطعة من خشب يكتبون عليها. Sampai-sampai ya seperti kolam ya, pena atau pulpen, pensil, kertas yang ada di zaman kita sekarang dulu tidak ada. Di zaman dulu tidak ada kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang. Dulu tidak ada. Mereka mencari kulit binatang, pelepah kurma untuk dijadikan sebagai sarana untuk menulis. الكتب والمصاحف قديما لم تكن موجودة. إذا كان طالب العلم يريد شيئا يذهب إلى الشيخ يكتب على اللوح من الخشب، يكتب آية، يكتب حديث، يحفظه ثم يمحوه ليحصل على غيره. إذن لابد أن يحفظ جيدا حتى لا ينسى. لا يوجد وسائل، لا يوجد آلة، لا يوجد ماكينة تصوير، سكانر، لا يوجد هذه الأمور. Jadi termasuk kitab-kitab yang ada
yang kita miliki saat ini ya. Begitu juga dengan Al-Quran. Dulu tidak ada seperti itu. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Dulu para tulabul ilmi, para pencari ilmu dulu itu pergi menghadap kepada syekh belajar kepada syekh dengan membawa lauhah, yaitu sejenis papan ya, sejenis papan yang mana di sana itu dia menulis apapun yang dia istifadah daripada syekhnya, daripada gurunya, dia catat di situ. Setelah itu dihafal dengan baik, sehingga ketika setelah hafal dia hapus kembali apa yang telah dia catat di di papannya tadi, papan tulisnya tadi, bukan papan tulis yang kita yang ada saat ini ya. Dulu kalau mungkin untuk sedikit gambaran ya, para asatidz atau para asatidz itu pernah melihat orang-orang yang di Mauritania atau orang-orang di Afrika itu cara belajar menghafal Al-Qur'annya ya model-model seperti itu. إذن المسؤولية علينا أثقل وأشد لأن معنا الوسائل المساعدة كثيرة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oleh karena itu tanggung jawab kita itu jauh lebih berat ketimbang mereka dulu gitu ya. Kenapa? Karena di zaman ke sekarang semua wasilah sarana untuk menuntut ilmu itu ada. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk sarana untuk belajar. Wa aktsaru qaumin yus'alun hum ahlu Indonesia li'annahum al-aktsar 'adadan fil muslimina fil 'alam. Masya Allah. Yang paling banyak nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum muslimin di Indonesia. يعني وسوسة شيطانية أحيانا تأتي لأهل إندونيسيا يجلسون هكذا ينظرون إلى أحوال المسلمين. متى سيتحرك المسلمون؟ أنتم الأكثر عددا، يعني إذا كنا 5 مقابل 50، 50 ينتظرون 5، ماذا سيفعلون؟ وأنتم ماذا ستفعلون؟ وجب عليكم أن تكونوا قادة أئمة ترفعون راية الإسلام والمسلمين. Masya Allah ya, tanggung jawab kita orang Indonesia itu, kata Syekh, itu adalah yang paling berat. Kenapa? Karena kita ini kaum muslimin di Indonesia yang paling banyak, mayoritas gitu ya. Nah, karena kaum muslimin di Indonesia itu melihat bagaimana keadaan kaum muslimin di seluruh dunia saat ini. Nah, sedangkan 5 itu bisa mampu mengalahkan 50 orang. Coba kalau kita bayangkan orang Indonesia itu bergerak. Jadi sebenarnya kapan kaum muslimin Indonesia itu akan bergerak? Maka oleh karena itu jadilah kita itu sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang nanti kelak mengangkat royahnya kaum muslimin di seluruh dunia. لا يوسوس الشيطان أن هذه مسألة صعبة ولا نستطيع وكذا وكذا. يعني أكبر قادة وعظماء الأمة الإسلامية لم يكونوا من العرب في الأصل. يعني الناصر صلاح الدين الذي فتح المسجد الأقصى وحرر المسجد الأقصى لم يكن من العرب، من بلاد غير عربية. Dan oleh karena itu ya, tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dan juga Syekh menyampaikan bahwasanya kebanyakan daripada panglima jihad kaum muslimin itu kebanyakannya bukan daripada bangsa Arab. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi, ya Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari pasukan salib itu bukan dari bangsa Arab, kata beliau. مصر كل الناس يريد مصر ومشايخ مصر والأزهر الشريف وكذا وكذا. في الأصل ليست عربية، قبطية فرعونية. Mesir sendiri, kata Syekh, meskipun ada Al-Azhar di sana, Masyaikhul Azhar, nah pada dasarnya bukanlah bangsa Arab, akan tetapi Qibti. لكن تركوا كل شيء حينما دخل الإسلام، خلاص يتركون كل شيء. القرآن أولا، اللغة العربية أولا، الإسلام أولا، خلاص إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. Oleh karena itu Islam datang, kemudian meninggalkan Al-Quran, bahasa Arab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran. وانظر إلى حال بلاد الأندلس.
كانوا خلافة إسلامية مئات السنوات، أعظم علماء الإسلام، أعظم حضارة إسلامية مئات من السنوات، ولكن دخل إليهم النزاع والاختلاف والفرقة، وأهملوا اللغة العربية، أهملوا القرآن، فبعد أن كانوا عظماء سقطت الأندلس وصارت إسبانيا أوروبية. Mari kita perhatikan bersama ke Andalus. Dulu di sana adalah kekhilafan Islamiyah, di mana di sana para ulama besar berlahiran, betapa banyak ulama besar lahir di sana, di Andalus. Akan tetapi ketika mereka meninggalkan bahasa Arab, ketika mereka meninggalkan Al-Quran, nah yang pada saat itu mereka itu sangat luar biasanya, nah sangat tinggi-tingginya, kemudian sakotot, yaitu jatuh. فعلينا أن نتفكر، أهل إندونيسيا عليهم أن يتفكروا ويتأملوا كأنهم في الوسط، إما أن يزدادوا ويرتفعوا ويكونوا قبلة علمية، يكونوا أئمة يقتدى بهم قدوة وأسوة حسنة، وإما أن والعياذ بالله يهملوا زيادة ويتكاسلوا زيادة فيسقطوا كما سقط غيرهم، ونعوذ بالله من ذلك. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, kaum muslimin mayoritas di seluruh dunia, seharusnya berpikir apakah kita mau naik derajatnya, mau menjadi lebih besar, lebih agung, menjadi sebagai kiblatnya ilmu, menjadi ikutan-ikutan yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik sebagai qudwah hasanah, ataukah akan turun ataupun jatuh sebagaimana jatuh yang lainnya, wal'iyadzubillah. ونعم نحتاج إلى حفاظ، نعم نحتاج إلى قراء، نعم نحتاج إلى علماء، لكن حفاظ قراء علماء فقط بدون عمل، بدون ثمرة، بدون تبليغ، هذا يكون القرآن حجة علينا وليس لنا. فنعم نحتاج الحفاظ والقراء والعلماء، لكن لابد أن يكتمل كل ذلك بالعمل والتخلق بأخلاق القرآن الكريم. Benar, kita butuh para penghafal Al-Quran, butuh para fuqaha, butuh para ahli Quran, dan juga para ulama. Akan tetapi hanya dengan menghafal Al-Quran, ada qurra'nya, ahlul Qurannya, ada ulamanya, kalau hanya sekedar ini tidak cukup. Tapi juga harus diamalkan apa yang ada di dalamnya, dan diajarkan dan disampaikan. Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar hafal saja, tidak ada dengan pengamalan gitu ya, maka itu tidak cukup. ونعم لنا أن نفرح، قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بفضل الله علينا أن رزقنا علما، أن رزقنا حفظ القرآن، أن رزقنا تلاوة القرآن في المقرأة. نعم حق لنا أن نفرح بفضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ليس جهدا منا فقط، ولكن هو توفيق الله ورحمة الله بنا. Baik. Juga ya huqqalana, kita berhak untuk senang, mengucapkan rasa syukur, mengucapkan rasa terima kasih karena kita sudah menyelesaikan Al-Quran, hafal 30 juz, maqra'ah, dan juga menyelesaikan belajarnya. Nah benar, kita bersyukur. Nah ini senang karena merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tadi lupa sedikit ya, bahwasanya kita tidak hanya cukup menghafal Al-Quran. Kalau hanya hafal Al-Quran tanpa mengamalkan isinya, nanti Al-Qurannya akan menjadi hujjah kepada kita yang akan memberatkan kita kelak di hari kiamat, bukan yang akan menjadi penolong kita. Naam. Bifadlillahi wa birahmatihi alaina wa taufiqihi. Nah, dan juga ini merupakan fadl yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa menyelesaikan maqra'ah, hafal Al-Quran tadi. Nah kemudian oleh karena itu kita berhak untuk
merasa syukur karena ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh juga menyampaikan bahwasanya ini bukan bukan usaha sendiri daripada masyayikh, dan juga semua yang terlibat di sana adalah telah memberikan kerja kerasnya sehingga semuanya terlaksana dengan baik. هو خير مما يجمعون ما تحصله من ولو آية واحدة خير مما يجمعه الناس في الدنيا جميعا. Apa yang kita peroleh, satu ayat yang kita peroleh baik di Maqra'ah maupun di Mahad, di Rosa maupun di Takmil ataupun di Idat, satu ayat yang kita peroleh, yang kita pahami, yang kita mengerti dan juga kita sampaikan, itu lebih baik ketimbang dunia serta seisinya. وما نفعله طاعة وعلامة قبول الطاعة الاستمرار على الطاعة ليس خلاص انتهينا من المصحف أغلقنا وانتهينا والحمد لله. علامة قبول الطاعة الازدياد والاستمرار بعدها على هذه الطاعة. Di antara tanda bahwasanya ketaatan itu yang Allah terima, ketaatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istimrar, yaitu terus-menerus dalam ketaatan tersebut, terus-menerus mengulang ketaatan-ketaatan itu, dan itulah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketaatan kita. بل والازدياد إن شاء الله. Bahkan insya Allah akan semakin bertambah. يعني من قرأوا القرآن إن شاء الله يحفظون القرآن. Oleh karena itu, siapa yang membaca Al-Quran, yang selesai makroah gitu ya, maka insya Allah dia akan menghafalkan Al-Quran. ونصيحة لمن يحفظ أو لمن قد ختم والحمد لله نصيحة أن يراجعوا القرآن في الصلاة. Dan pesan Syekh kepada yang sudah selesai mentasmikan hafal Al-Quran ataupun yang sudah hatam makroah gitu ya. Nah, untuk memuroja Al-Quran ketika sholat. يعني النوافل قبلية بعدية الضحى قيام الليل نجعل مراجعة القرآن في صلاتنا بالغيب ليس بالنظر من المصحف. Kemudian di sholat sunnah, baik itu qabliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail. Nah, itu dijadikan di dalam sholat-sholat itu sebagai murojaah min zahril qalb. Artinya murojaah daripada hafalan, bukan melihat mushaf. قبل أن تصلي ركعتين انظر في صفحة واحدة إما يمين إما يسار واحدة فقط تنظر فيها بتركيز تراجع ثم تدخل إلى الصلاة وتقسم هذه الصفحة إلى نصفين نصف في الركعة الأولى ونصف في الركعة الثانية. Sebelum sholat, perhatikan buka mushaf satu safha atau satu lembar gitu ya, satu lembar. Nah, kemudian satu safhanya atau satu halamannya itu untuk rakaat pertama, satu halamannya lagi untuk rakaat kedua. Nah, misalnya. وبعد الصلاة بعد التسليم افتح المصحف وانظر أين أخطأت مراجعة مرة أخرى. Kemudian setelah selesai sholat, maka buka lagi mushafnya, dilihat, diperhatikan mana di sana letak-letak kesalahannya. إذن قد رجعت 3 مرات مرة قبل الصلاة مرة في الصلاة مرة بعد الصلاة مرتين في الأول وفي الآخر من المصحف ومرة في الصلاة بدون mushaf. Nah, oleh karena itu murojaahnya sudah menjadi 3 kali. 1 kali sebelum sholat, 1 kali ketika sholat, 1 kali setelah sholat. Nah, 2 kali dengan mushaf, 1 kali dengan 1 kali tanpa melihat mushaf. نعم إذا تستمر هكذا دائما في النوافل ستجد أثرا وثمرة عظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى ويزيدك خشوعا في الصلاة. Kalau kita melakukannya terus-menerus seperti ini, maka kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti akan sangat menjadi luar biasa. Dan insya Allah hafalannya akan semakin mungkin. Dan juga sholatnya akan semakin lebih khusyuk. وممنوع أن تختار الصفحة هذه الصفحة سهلة نأخذها هذه الصفحة صعبة نتركها لا بالترتيب صعبة أو سهلة تأخذ بالترتيب وإذا أخطأت كثيرا ممكن أن تكرر مرة أخرى يعني أنت كنت في قبلية والصفحة صعبة كرر مرة أخرى في البعدية.
Jadi dilarang gitu kata Syekh, dilarang kalau misalkan hanya memilih yang gampangnya saja. Kalau halaman ini mudah diambil, sementara yang susah tidak diambil, dipilih yang lain yang lebih mudah gitu ya. Enggak, bukan seperti itu kata Syekh, tapi sesuai tartib, sesuai urutannya. Nah, mau itu yang susah maupun yang mudah harus diambil. Kalau seandainya di safhah atau di halaman yang susah dihafalkan, meskipun banyak salahnya, maka enggak apa-apa diulang saja. Misalkan di salat qobliyah itu susah, kesulitan, nah dilaksanakan, kemudian dilaksanakan lagi di setelah di salat ba'diyah. مع الإكثار من الاستماع لازم في كل يوم للضعفاء وللماهرين الحفاظ لازم ورد استماع الاستماع عبادة سنة نبوية Dan juga harus senantiasa istima', mendengar. Nah, harus sering mendengar murattal. Mendengarkan murattal, baik dia itu yang bacaannya masih istilahnya masih berantakan, ataupun yang sudah mahir dan yang sudah hafal Al-Quran. Karena mendengar Al-Quran itu merupakan sunnah dan itu merupakan sebuah ibadah. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له اقرأ علي القرآن يقول له يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري إذن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره فهي سنة نبوية علينا أن لا نهجر هذه السنة. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah aku mau membacakan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah sementara Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya ya benar, akan tetapi aku senang ketika orang lain juga membacakan Al-Quran untukku. Kemudian oleh karena itu mendengarkan Al-Quran itu merupakan sebuah sunnahnya Nabi sunnahnya Nabi dan juga itu merupakan sebuah ibadah. وممنوع أن تسمع قرآن مجود بطيء اسمع قرآن مرتل عبادة. Dan juga beliau berpesan bahwasanya dilarang mendengar Al-Quran atau tilawah Al-Quran yang mujawwad. Yang bacaannya yang lambat-lambat gitu ya. Kalau model kita di Indonesia mungkin model kayak A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. هذا مفسد كثيرا. أولا يضيع الأوقات. نعم. ضاعت الأوقات. ثانيا يفسد من حيث التفخيم الكثير في غير موضعه. min haitsu al-madd fi ghairi mawdi'ihi. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh ya. Nah, Syekh tadi menegur bahwasanya tidak boleh menyebut ya contoh seperti itu sehingga Syekh mencontohkannya. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh bahwasanya membaca dengan seperti itu juga termasuk idaatul waqt, artinya menyanyiakan waktu, banyak waktunya yang terbuang gitu ya. Nah, kemudian juga banyak hukum-hukum tajwidnya yang tidak akan terjaga hukum tajwidnya, mulai dari para tafkhimnya, memanjangkan yang bukan panjang, yang mentafkhimkan yang bukan tafkhim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh mengingatkan kita melarangnya untuk mendengar yang seperti itu, akan tetapi kita dianjurkan mendengarkan yang murattal. أيضا هو مخالف للأصل في تلقي القرآن، الأصل في تلقي القرآن ومقام العبادة في الصلاة، فهو لا يصلح أصلا لتلاوة القرآن ولا يصلح لعبادة الصلاة. نحن نتعلم قراءة القرآن صحيحا لنعبد الله في الصلاة. هل أنت تدخل الصلاة وتقرأ هكذا؟ غير مناسب. Dan juga itu merupakan mukhalif, bertentangan tentang talaki Al-Quran. Talaki Al-Quran sebagaimana yang seharusnya di talakian Al-Quran itu adalah yang murattal, bukan yang mujawwad. Sementara kita dalam salat itu bacanya adalah yang murattal, bukan yang mujawwad. Oleh karena itu dan juga itu merupakan salat itu merupakan sebuah ibadah, dan juga ketika misalnya bacanya mukhalifun la yunasibul ibadah. Tadkhul ila salat tusalli hakadha? La ya Syekh. Nah, dan itu juga merupakan bertentangan dengan ibadah. Wa nahnu nata'allam tilawatul Quran limadha? Lin'abudallah wa khususan as-salah.
نعم. بعض الناس عندهم أيضا خلل في مسألة، إذا كان إماما أو يسمعه الناس هو يقرأ بأحكام التلاوة صحيحا، نعم. أما إذا هو يصلي نافلة أو ركعات سرية، هل أنت التجويد لله أم للناس؟ يعني لله. إذا كان يسمعك الناس في تلاوة جهرية أنت ماهر ما شاء الله تقرأ تلاوة صحيحة، وإذا كنت في السر تقرأ بسرعة وتترك أحكام التلاوة، كأنك جعلت الأحكام للناس. الأحكام لله والله مطلع عليك جهرا وسرا. Nah, dan juga sebagian orang kata Syekh ya, nah kalau sedang baca Al-Qur'annya barangkali jadi imam gitu ya. Nah, jadi imam bacaannya fasih luar biasa. Hukum tajwidnya tepat gitu ya. Akan tetapi kalau dia itu sholat sendiri, bacaannya cepat sekali sehingga hukum tajwidnya sudah tidak diperhatikan lagi. Makanya saya mengatakan, apakah hukum tajwid itu untuk orang-orang ataukah untuk Allah? Nah, sementara baca Al-Qur'an itu hanya ada untuk Allah Subhanahu wa taala. أيضا مما يعين على تثبيت الحفظ وسرعة الحفظ لمن لم يحفظ الفهم لمعنى الآيات بتعلم اللغة العربية وقراءة الترجمة والتفسير. Nah, juga yang membantu untuk memperkuat hafalan adalah baik dia yang sudah hafal sehingga semakin mungkin gitu ya, ataupun yang belum hafal gitu sehingga cepat hafalnya. Bagaimana? Yaitu memahami maknanya, baik itu membaca mungkin kita di Indonesia yang membaca terjemah maupun membaca tafsirnya. Itu akan membantu memperkuat hafalan dan juga mempercepat hafal. Dan juga termasuk yang ininya yang membantu untuk memperkuat hafalan tadi adalah mempelajari bahasa Arab. وليس في هذا مضيعة للوقت. بعض الناس يقول أنا أريد أحفظ مباشرة لا أريد أن أضيع الوقت في قراءة معنى الآيات. هو خطأ، هذه وسوسة شيطانية. إذا قرأت معنى الآيات أنت تضيع مثلا 10 دقائق ربع ساعة، لكن ستحفظ أسرع وسيثبت حفظك. بعض الناس يهمل هذه المسألة. Dan jangan sampai mau mendengar apa was-was syaitan ya. Nah, bahwasanya kalau misalkan membaca terjemahnya dulu atau tafsirnya dulu atau mempelajari bahasa Arab itu akan menyia-nyiakan waktu. Langsung saja saya hafalkan begitu. Enggak, bukan seperti itu kata Syekh. Justru ketika kita sudah membaca tafsirnya, ma'aninya, apalagi tahu bahasa Arab, itu lebih mudah kita menghafalkannya. Misal, qala Allah Azza wa Jalla, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما." الحفاظ لا يتكلمون. في أي سورة هذه الآية؟ أريد إجابة، لكن الحافظ لا يتكلم. في أي سورة؟ Syekh bertanya, ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sepertinya kita semua hafal gitu. Tapi apakah itu di surat apa kata Syekh? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Suratul Ahzab. لا يحفظون سورة الأحزاب، ولكن الجميع يحفظون الآية. ممكن المزارع، العامل، قائد السيارة، كل عموم المسلمين يحفظ الآية. لماذا؟ نعم. لماذا؟ وهم لا يعرفون سورة الأحزاب. لماذا؟ لأنهم يفهمون معنى الآية، فيسهل عليهم حفظها ويسهل عليهم نطقها بسبب كثرة سماعها من الخطباء والوعاظ وبيان تفسيرها. إذا أنت تفهم الآيات يسهل حفظها. Nah, jadi seperti ayat tadi ya, sampai mungkin supir atau pekerja, mungkin tukang itu hafal ayat tersebut. Nah, itu tapi tidak tahu di surat mana. Tadi disampaikan surat Al-Ahzab ya. Nah, itu ada dalam surat Al-Ahzab, tapi karena paham maknanya, sering didengar baik dari para penceramah, para asatidz, para ya ketika memberikan nasihat, ketika khutbah hari Jumat gitu ya. Nah, karena sering didengar dan juga paham maknanya, maka mudah menghafalkannya. Maka memahami makna Al-Quran, bisa bahasa Arab, itu memudahkan untuk menghafal Al-Quran. والنصيحة للآباء والأمهات أولياء الأمور، بعضهم يقول كيف أساعد أبنائي وأنا من الجاهلين لا أعلم شيئا، هل يمكنني أن أساعدهم في التعلم؟ Kemudian pesan kepada para wali santri, pada orang tua, abah dan ummah gitu ya.
Nah, bagaimana saya bisa membantu anak-anak saya agar bisa menghafal Al-Quran sementara saya itu tidak mengerti apa-apa? Bagaimana caranya? نعم يمكنكم بأن تتعلموا منهم. Nah, أن تتعلم أنت الأب أو الأم يتعلم من dengan أبنائه. apa? إذا يأتي الطفل أو الولد أو البنت من المعهد أو من عند المعلم، تعال ماذا تعلمت؟ تعلمت باء تاء، تعلمت الفاتحة، تعلمت الإخلاص. علمني هيا. Nah, eh, bisa dengan cara yaitu abah dan ummah itu ketika belajar langsung kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Barangkali anak-anak kita itu baru datang dari pesantren, atau waktu saat liburan, atau mungkin dari gurunya, dari ustadznya. Nah, ditanya, nah kamu tadi belajar apa? Belajar ba'ta, surat Al-Fatihah, atau surat Al-Ikhlas, ataupun yang lainnya, ajari aku. Nah, jadi kita minta diajari oleh anak kita. من هنا يشعر بعظمة ما يتعلمه. هو لا يتعلم لأجل حصول على شهادة أو امتحان فقط. أبوه أمه جده جدته عمه عمته الكبار يريدون أن يتعلموا هذا لأنه أمر مهم وعظيم من أمور الدين. Nah, oleh karena itu anak tersebut akan merasa bahwasanya yang dia pelajari itu sangat luar biasa. Sehingga mulai daripada orang tuanya, kemudian pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya itu ingin belajar apa yang telah dia pelajari. Oleh karena itu dia merasa bahwasanya yang dipelajari itu sangat luar biasa dan sangat istimewa. ويجعله مستعدا في اليوم التالي ومنتبها مع المعلم ليحصل على الجديد ليخبرك به حينما يرجع. Nah, oleh karena itu di hari berikutnya dia akan lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Sehingga ketika dia balik dari gurunya, dia akan memberitahukan kepada kita selaku orang tua. وما تفعله معه نوع من المراجعة. هو يأخذ في الصباح ويراجع المعلومات بتعليمها لك في المساء. Nah, oleh karena itu, ini merupakan yang kita lakukan ini ketika kita bertanya kepada anak kita tadi, kemudian anaknya tadi mengajarkan kita, ini merupakan murojaah untuknya, sehingga dia itu memurojaah pelajarannya, sehingga dia bisa mengajarkannya kepada kita. وهذا يجعله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن فقط. تعلم فقط خلاص هذا ليس خيركم وعلمه. Nah, oleh karena itu maka masuk dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak hanya cukup di situ, yang sebaik-baik itu bukan hanya sekedar mempelajarinya saja, tapi wa'allamahu, yaitu mengajarkannya. إذن تستطيع وأنت لا تعلم شيئا أن تساعد أبنائك. Nah, oleh karena itu kita mampu atau kita bisa membantu anak kita itu meskipun kita tidak mengerti apa-apa. مع كثرة الدعاء لهم فدعوة الوالد لولده مستجاب. Dan juga kita mendoakan anak tersebut karena doa orang tua kepada anaknya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. مع إطعامهم مالا حلالا حتى وإن كان قليلا وفيه البركة خير من كثير من حرام. Dan juga termasuk memberikan mereka makanan-makanan yang halal meskipun itu sedikit, maka yang sedikit yang halal itu lebih berkah ketimbang yang banyak dan itu diambil daripada yang haram. وفي الختام بشرى أنه في الأزهر الشريف تمت الموافقة في الأسبوع الماضي على افتتاح كلية خاصة بالقرآن الكريم والقراءات وعلوم القرآن للوافدين. يعني كان الشيخ حافظ عبد الرحمن يسألني الآن هذه الكلية واحدة فقط في مدينة طنطا وهي للمصريين، لكن تم افتتاح كلية مشابهة لها في القاهرة خاصة بالوافدين فقط. الوافدين يعني الطلاب الذين يأتون من الدول الأخرى إلى مصر كمثل إندونيسيا وغيرها. وإن شاء الله يعني يكون من أبناء إندونيسيا الكثير في الدفعة الأولى إن شاء الله. إن شاء الله. Juga beliau sebelum akhir kata beliau menyampaikan busyra, kabar gembira kepada kita semua bahwasanya di Al-Azhar, kuliah Al-Azhar di Al-Azhar itu sudah membuka fakultas Al-Qur'an khusus bagi para mahasiswa luar Mesir. Artinya dari berbagai negeri, nah baik termasuk dari Indonesia, dan juga Syekh menyampaikan kemungkinannya di angkatan pertama itu kebanyakannya adalah mahasiswa-mahasiswa daripada Indonesia.
نعتذر على الإطالة، والتهنئة لكم جميعا بهذا التخرج، والتهنئة للأستاذ الفاضل الأستاذ مصطلح على المولود ما شاء الجديد. الله. نعم. بارك الله له في الموهوب وشكر الواهب ورزق بره وبلغ أشده وجعله الله من الصالحين. Allahumma amin. Amin. Kemudian Syekh mohon maaf atas italah ya, terlalu lama kata beliau ya, dan juga beliau mengucapkan tahniah kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, dan juga khusus kepada Ustadz Mustaleh yang tadi pagi istrinya beliau melahirkan, mendapatkan seorang putra. رزقنا الله جميعا وإياكم ذرية صالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.